স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও তঙ্গ হিরানি কানমানैनि बायनाव 100% खायख्लायमुं ताई आबोनो कारै तंग रांसाकनि कानमानैनि बायनाव 25% खायख्लायमुं मेगा लाकी ड्रव तंग काइनै रांसाकनि नेकलेस सेट ताई कायसा हिरानि नेकलेस सेट आबोनि यागुलो लाकी ड्रव तंग कायथाम होम एप्लायेंस ताई तंग गोप्लायिंनानि शेप गाहाम जत मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय गाहाम याकपाय ताई लगिओ 2000 रांनि गिफ्ट भाउचार गोजाम कानमानैनो सोलायै गोताल हलमार्क गोनां रांसाकनि कानमानै पाइनानि शेप गाहाम रोजागै दङ तेरनि अजरारक तंथक मुंगुबलं ओंथों आबोनि लगी स्वर्णकमल जुवेलार्स निनि सोलाय तैबो खाजु फासाला हायनो कटक सरोवी थैका बिसिथामचिनि उमरनि खरकसा हामजुक मुंहुस नेहरा कटक सरमानि लगी लगी न बन नुगै बक्सानगर साकाम नगत लाङै थांका बन नकनि बरग्रक फियाबा थैका हिनै साका बन साकाम नकनि साकनायनै र पार्टी मुं फासाल फुंग सुनामुरा बखास्तेनि मैदो बक्सानगर आमचायो फासाल फुंग बसाय डिउटी थांमानि जराव नग केबो क्रिसिनि शेप नाहारै साक नि नग न कटक सरोवी थैका बिसिथामचिनि उमरनि खरकसा हामजुक मुंहुस नेहरा बिहि कटक सरमानि कक्टुमा मानखेन अफिसनि नगो फायै सकपाइका बसाय रबिल हुसेन कक्टुमाव साइमांखा सुनामुरा बखास्तेनि मैदो बक्सानगर आमचाइनि बलं बेदेगो सेबक ख्लायनि रबिल हुसेननि बिहिक हुस नेहरा बसायनो अफिसो रहरबायमोन यागुल साइसुंनो नगो तंमानि बसार खरकनि बकामिनि बुइनि नगो बेरायनानि थांजाक तंमानि आबो हायजरन नगो केबो क्रिसनि शेप नाहारै साकनि नगो न कटक सरोवी थैका बिसिथामचिनि उमरनि अ हामजुक बिहि कटक सरमानि कक्टुमा मानखेन दद्र अफिसनि नगो फायै सकपाइका बसाय रबिल हुसेन कटक सरमानि लगी लगी न बन नुगै बक्सानगर साकाम नगत लाङै थांगा नकनि बरग्र फियाबा थैका हिनै साका बन साकाम नकनि साकनायनै र মারা গেছে আমি কইতে পারি না এর ছেলে একটা আমরা বাড়ি গাড়ালি যে মোবাইলে বই রয়েছে আমার ছেলে বাইতেছে বাইতে আমার ছেলে 10 মিনিট আগে গেছে বাইতে গেছে বলে আইসে বাইতে আইয়া ফোন দিচ্ছে মোবাইলটা শুধু ছেলেটারে মোবাইলে দিয়া পার করে দিচ্ছে বাইতে বাইতে পার করে দিয়া তাই না ঘরে তালা দিয়া তাই ঘর বলে দিচ্ছে সাড়ে কিলা বলে আমরা কই চাই এরপরে আমার ছুটে এই দরজাতে গেছে এই দরজাতে গেছে গিয়া ডাক্তার খুলে না এরপরে আমি আইসি দৌড় আমি তো তার ঘটনা খারাপ দেখা যায় দৌড় আইসি আইয়া দিয়ে পুতে দরজা লাগতেছে বহুত দরজা লাগতেছে আমার কাছে চাবি আছে এরপর ভিতর হয়েছে না পুতে দরজা বাইরে এরপর স্যার আজকে যে একটা হ্যাঙ্গিং এসেছে এটা কি হয়েছে আসলে এস পার যে নিয়ে আইছে রুগী যে ডেড বডিটা নিয়ে আইছে তাইনের অনুসারে রুগীটা মধ্য বক্সনগরের হুস নেহারা বেগম নামে হাজব্যান্ডের নাম হইল রবিউল হোসেন উনি আমার এখানে নিয়ে এসে এস এ ব্রড ডেড মানে মৃত অবস্থায় নিয়ে এসে তখন আমরা পুলিশকে ডাক দিয়েছি পুলিশরা যা কারবাই করবে হ্যাঁ যা দরকার আমরা তা করবো আমার মনে হয় পোস্টমর্টম করা হবে কিছুক্ষণের মধ্যে কীভাবে মারা গেছে আপনার মনে হয় এখন ধারাবাহিক যে হিস্ট্রি অনুসারে তো যে হাজব্যান্ড যে হিস্ট্রিটা দিয়েছে তাতে তো বলা হয়েছে যে হ্যাঙ্গিং বা ফাঁসি দিয়েছে এরকম তখন পোস্টমর্টম করলে বোঝা যাবে কী হয়েছে थैनाय हामजुकनि बुमा बुफानि निकुमा दलायनि दुमासरा आमचायो फियाबा तामनि बागै साइसुं कटक सरोवी थैनानि नांखा अ हामजुक आबोनो तैवाना माते कमां माव नकनि बरग्रगनो खबै आमचाइनि जत लुकुर ब्युरो रिपोर्ट चिन खरां Jotonono khulungka or samutani shalno rugai makun industry jewelers and other suppliers ni bekakte kha kahamte hamsak ma yafaro or samutani shalno rugai rizagi tongo 30% discount au gubunyong or samutani shalno rugai making charge ni hakawo rizagi tongo 30% discount obani logi 50000 paimungo rizagi tongo hamthok ma shokat 24 September 2022 salmarini simi 4 October 2022 jora tongnai o offer obani bagai tele rewei dakti faidi
Makunjasri Jewelers and other suppliers Phalnogo. Chini Nikuma, Makunjasri Jewelers and other suppliers. Proprietor Deepak Devnath, Champaknagar Bazar, Assam Agartala Road, Salthang, Tripura. Contact number 70056587734 eva 70053175588.